state government tripartite je sukunai agreement sign laimani yaklo tiripura haste political sing ogono nogoi mangka buskang lok sabhani purba asoni bahaina tiripura mothani yago hikhanao tabo idani tini ni simtunya news bahaina viral ngi tongkha tiripura mothani khorokni adom MLA BJP bai thangai minister asokni khanamani ogono nang khoroksa senior leader politician অনেক কাম এক্সপেরিয়েন্স দङ অবনো বাহাই খাইवान सकसा जे ओंना थां दङनो अबो बि प्रासानि बुसुजरा दैथिनाङो फिउचाराव गाहाम हामिया बाहाय सिगने बेलायके हामबाय जरानि निउज ने सिने ताको मंगलनो ताई संसार टीवी ने सिने ताको जेम्स नो नरक बेलायके खाका हामिया फारो जे नरक आनि रिएक्शन नाना फाइमानि बागै काई नाय दंनाय हास्टेने जतो लोकरकनो ani kolomong yaparo tai khakasang tai hamjak mansi baibo borokno yapar actually agreement ni kok sana thangkar kangkang kai first agreement mo sini tripura bishesh khai india bai merger khani bagai abongka 9 september 1949 abongka kangkang kai a agreement kangkang ko khasai president rongya ko auri bagai ajagao governor general india ne of India, BP Menon, Tai Kanchan Prabha Devi, Bonka Queen, Sine Kritanjak Maharaja Bir Bikram Kishore Manikari Logisha, Abonka Omo, O agreement copy. Mo first Sine Kilpa Hasemi, Jata Tamnai Rashondro, Bayi Gonadotro Hapmani Yagulo, Sine J. Security ni bagai, sini di identity ni bagai, sini political right ni bagai, sini di economic right ni bagai, sini di bishes khai bibag na logoi, sini safeguard ni bagai, land pun hanciteng, culture pun hanciteng, identity pun hanciteng, political pun hanciteng, abu ajago, tanda article number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noida point to point. Obona mention clear. Tongke obona sinang sajane. Itu haipana omo totally OG agreement failure rongka. Abone babino tini was sini political right, tai sini land right, sini identity right, sini culture, tai sini jata language abo bibak noson di tribe way tabuk son sini khoklai tonglayo sini self determination ni bagai thangai tongani bagai obongka asong moya ulo ani thanibo jeta OG agreement ni pore jeta hai next time agreement mane bishesh kai triparty abong kangkang kai tien 1988 abong kangkang kai obo Kemudian ini airport. Orang 1, 2, 3, 3 ni 1, 3 ni 2, apa aja point itu? Abang hanya kai 3 ni 4, 3 ni 5, apa aja kai itu kalau. Pada saya kan orang Binay Kumar sini tahu presiden di Pramothani Vijay Kumar Rankol, Agaro, second hanggang kai onanto de porma chini da onanto EM, abuni pore Kartik Koloi, Bosomoto Thikena, hanggang kai Horipodo Rankol, tai Biren Roy Rian, Binoy de porma bongke borokathali, obai kai. Ke oja gabo soi khlaiga, tanai Sudhir Ranjan Majumdar, ওজায়গায় সই লাগে সাইড সুধীর রঞ্জন মজুমদার Azarani Chief Minister. On behalf of Tripura National Volunteer Samar of the PP Srivastava, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs. Government of India Home Ministry IT Gupta, Chief Secretary to the Government of Tripura.
obong hanggang kai TNB ni ekor TNB ni ekor to bibang thik to কিন্তু haibuna 71 ni foreign issue abo tai je tinta assembly seat o jago je agreement khati femene abuna scientifically suyoi ba sritani kisha bolnoi tamong kangkang kai je u tinta assembly seat বিশেষ করে রামচন্দ্রঘাট চরিলাম শান্তির বাজার আর জেনারেল ছিল এসটি সিট খাইকা আপুকে সিলাইনি চুক্তি ভাই আজরা প্রধানমন্ত্রী কাঙ্কাকে রাজীব গান্ধী ত্রিপুরানি কাঙ্কা মুখ্যমন্ত্রীকে সুধীর রঞ্জন মজুমদার এবং ব্যাপারী চিফ মিনিস্টার বড় সই খাইজা অব হাইকে খাই আজাগার যে তিনটা সিট আবং কাঙ্কাই উচিনি যেটা পপুলেশনের পার্সেন্টেজে তখন কমারিয়া abongka etitiak ne mongke lolite porma mongke dipakhi ge mongkan TNB dipakhi omobod dipakhi jeta merger agreement mongke dipakhi jora soi khani ronganke etitiak ne noi lolite porma president Sri Romendro Rian Vice President Sri Ravindra Rian, General Secretary Sri Dilip Deparma, Treasurer Sri Santaram Rian, Accountant Boromney of Sri Dosrat Dev, Chief Minister, Government English Chief Minister Shaiklai. Sri Boydanar Mojumdar Shaiklai, Deputy Chief Minister Boydanar Mojumdar. Ganga Chief Secretary M. Damodaran. Among other Dipakshik Shukti. Central government by Tripura government plus ATTF Shukti. All the 71 issue to all the above implement Kajaga. And therefore, main Ganga I give generalship edition Sata Shito. Sata Shit Nibition of Borome, Satya Shit, and General Satya Stick Lagata. Gavana Baganya Tabo, Koita, Hangangai, Tabo, Tinta se, General Shitonsho. Pulaka Sata, General Shitomanta. And the Sata Division of Saita, ATTF ni, Lolita Bruman and Equity Agreement Clay, Saita ST Shit Clapica, and the Tabo, Hangangai ST Shitomo, Pochista. I can get Pusha Tomoni. A push plus 2. 2 Hanka governor appointed. By election, Ganga Atashanta. Ganga Atashant Bishop, Hata Jaranship, a Pushtan Hanka STC, will lay a decision on a election. Abono had a high agreement, Clay, Abaka, Clayponi, Upon Pore, Talo Netrite, Saita, as Hatan Bishop, Saita STC, Claypica, Ganga Kai, Tabu, Posista, and Android Kaito. And get away at the Bishop of Jeta. কারণ অবশ্যই এগ্রিমেন্ট এবং সিলাই বেসে আর তিনটা জেনারেল ছিল এসটি সিট খেলে গ্রাউন্ড ভাবে ও জায়গার কাছে বলুন খা যেটা আমি স্টাডি হব ও যে তিনটা সিট সিলাই এগ্রিমেন্ট খেলে আবো সবসময় পার্সেন্টেজও প্লাস হয়ে দনাই আবো হাইকে জড়িয়েছে অপয়ানতার ওখানকার তিনি বলছি নিমি কাঠাবো 23 সিট Okokno যখন 2004 সিসফায়ার ফাইমান ইয়াগুলো ফার্স্ট পিস তো গান নিজি দङ আনি লগি তাই খরংনাই লিডার দङ আঙাপ্রো আনি নেতৃত্বে ফার্স্ট পিস তো কক সালাयो কারণ আজর বড় নাইনবাসি জমাতিয়া বানা কাবা খাইকা আইডেন্টিটি বানা কাবা খাইকা ও টকশো লিডারশিপ খাইনাই গাফরা মেনশন খাইকা TNB ni jeta agreement ni jeta assembly seat type tinta abo to apnai sile agreement final jao to percentage thanan khoja aga tao percentage hisab lagar kanke 20 plus 3 naga 23 sine seat na na aga nor commission no thel khaya anai question khaya somai ji kok sane minister of home affairs ni border management ni secretary Ashok Rostogina and government of India name leadership Nangankai or Ashok Rostogi secretary. Our important Bopang, Nan commercial Haja, our board intellectual, just government bond the windows time pass Kanina. And after next time was Halashina in our
aboni bagai hajaराव delimitation खालामनानै 2500 2021 তে বুরগান খাইমানি 21 ya 2003 খাইমানি কিন্তু উচিনা পিস্টক পাই ফাইনাল এগ্রিমেন্ট ইয়াসা পড়াবনা মানে তা নাই আর delimitation এর সামনে বড় কমপ্লেক্স লাইলিয়া কারণ ও আবো পক্তি সজা খান নিয়াকে যখন ফাইনাল নিয়া কাই আবো রমজা বিমানো এই মহাইতা এটা বলতে কাইসা jadi jata tamai muidu tisana pososora mara apa ya kabang ma bedar tong aboni tabal dipakik je agreement abong ka je shit enjoy kan ka edition age akusta tam posistan kata uje sate bari we enjoy ke tomra abong ka lolit ni agreement ta aba etike apni inga pheba mara babu rename ro babro kabang ma khaja ya tong gata 71 ni issue tong ase kamu aku ni poreng ngang kai kalau kata itu kita grup kamu sini ene latino sini dah kami ni beda mantu barang ni boleh kau poin tu kita pakai apa yang kai state government bong ngang kai dibagi central government kai state government kai tamnai NLT. Engkau akan kerjaan secretary Najib Agarwal, state government engkau commissioner, kam secretary GAG engkau general secretary NLT kami mantu oleh group TMO kan. Orang pakai soal itu, engkau mau kerja total development ay tamai apa rehabilitation ni part sini kita ada apa yang engkau mau angkat sini. Sini gangai 1 2 3 4 5 point dong aja sini jatah apa gangai ada dong ek number sini group nengai group leader ang niji busuk borok second gangai Sri Aron borok Ananto Deporma 3 number gangai Daniel borok Dilip Deporma tai khorsan ka salka borok Diu Molchon gara state government in Gangai GAG commissioner kam secretary tribal welfare adaro government of India ni ministry of home affairs ne Anil Chaudhary tamari ministry of home affairs ne additional secretary abo aike khai oda san kaisa phone ozaka karon chang phone ozaka umar tam jara amlara বিশেষ করে government of India ni Berapa hari ni आज agreement copy वो काम कैसे खोया नंगा के berapa hari sih वो work कैसे करनी क्या ये वो work कैसे करनी banyak ni nabu pas bos ni pora है ना है अब meaningless नहीं যেমন वो जो तीन दिन तीन assembly से ये अब बाबा है उनका itu जरा बिजय action खोलिया ना कारण बगैर हम बिजय ना सका अब ना सुप्रीम कोर्ट पर केस खोलने लेना नहीं कारण ni ना तो सिले बिजय mana tamai tinggal sih bari mana kan kan apa tadi persen itu tongna number dan nanti apa main kaya ni mana approach ni berapa kali meeting tongain kita sini Raishur Babu betul Raishur Babu nama saka pun perlu bonus saka approach baku karena tadi ni mana aku silat besi agreement mana kan kan tadi percentage of kaya kan ini kota pula setani baru aku kaya kan Cina bahaya periode gili kaya word hebat diri apa periode gili kaya word betam kaya Chin security withdraw kaya nak baca kono semua pun cuma je tamai sini je rehabilitation je government of India government of Tripura je kosina mana apna boro implement khalai ami thangan tais ngomong kan angka kasar amla romni mana tamai diploma je haisi angka abu thik ge haisi gauni bagi tabo ko je obo hake khaino tabo tamai যে অজানো বোবাগ্রা সইক লাইকা এগ্রিমেন্ট লাইকা মো কাছে ডকুমেন্ট যেমন তামরম চিনি শুরু নাঙ্কার মাঝের এগ্রিমেন্ট আবই পরে নাঙ্কাঙ্কাই রাজ পরিবার নেই তিনি বোবাগ্রা অম ফার্স্ট অম লাস্ট গাবই ভাবে অজানো যে আং নুখা 5টা পয়েন্ট 6টা পয়েন্ট দं Kesana agreement enggak jotor নাঙ্কাঙ্কাই সিলাইতে চিনি রাইনি ভাবে মাসান লাইকা Kawan bagai jengai apa na 70% le sangman kau jangan implement mak lagi.
borok bat dong silaibai kono katabo je oja wo মানে তাহলে 6টা পয়েন্ট ল্যান্ড রাইট 2 নাম্বার গাগা পলিটিক্যাল রাইট 3 নাম্বার গাগা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট 4 নাম্বার গা আইডেন্টিটি 5 নাম্বার গাগা কালচার 6 নাম্বার গাগা ল্যাঙ্গুয়েজ ওমো বিভাগ ইম্পর্টেন্ট গাগাই অ্যাকচুয়ালি abono বিভাগ ন ও যে 6টা পয়েন্ট ন কাইসা জায়গা তো বখান গাগাই आं जेता बुझिमान जरा तैता आबोनि मिनिं न उन्नैमा न ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जेता ताबुक सालायमानि मते ताहायचे ग्रेटर त्रिपुरा हायनो आबो हायनो आं बुझिदा हायचे कारण तामनि माले ओ जे निनि इकोनॉमिक राइट निनि ताबु रम सिदि निनि पॉलिटिकल राइट बा निनि विभाग न जे आबोनो विभाग न दाल होय कायसा खलायगां गांगाय हयतो त्रिपुरालेण्ड यांगाबा IPFT ने आमालो जे त्रिपुरालेण्ड हमें जे संधाबे खलायगां ने 1 डिमांड हमें जेता संधाबे खलाय माने बताबो त्रिपुरा म थाने आमालो जों जे 1 डिमांड हमें दिनबा दाबे खलाय माने ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आबोने जेता माने तामनाय ओ अमनो विभागना जागा खबजाबो गावलबै ओभारऑल जदिसे कायसा जागा तो बखान गाय माने ADC एरिया न बेस खलाय सेपारेट स्टेट अबाहायनो माने ताबुक ने जेता बथाय माने तामनाय सपायना नाङाबा सपायना हिनैनो ताबुक आसा माने आं जेता वान समाने तंतलाय ताकैसा ओ जागाव आं ताकैसा मेनसन मामोनि एग्रीमेंट नि परे ताकैसा नरम खलंनाय म गांगाय बोरो हाग्रामा BLT बोरो लिबारेशन टाइगर बोरो ने एग्रीमेंट China gangga 4-5 pata, 1 pata, 2 pata, 3 pata. Borong ne gangga untuk tahu jagawa, tamai 109 pata. Borong ne agreement copy. Tapi siapa jagawa sejak tahu, oh jaga sejak tahu nanti nara, mana clear kan aja. Oh jagawa some important acts. An amendment of Indian Constitution concerning Bodoland Territorial Council. O agreement by O agreement फेरो है। मो हांगांगा का चीन अपन हांगा अमो हांगांगा ताऊ बुजुर्ग सुरंजे agreement फाइमने अपन हांगांगा खलायाना ulota ulo abo tamai future khata jodi je sentence ot lang hangka omo hangka wachang je সংবিধান সংশোধন khlai amendment khlai bongno agreement khata inga mo hangka jas gosika mane gosioi সংবিধান সংশোধন khlai एकदम इम्प्लिमेंट खालामनानै खावसे मं हागलांगायता एबं बरबो माने आबो हाबाहायनो फेलायो आबो रामचिदि 6 शिड्यूल दमाने टेरिटोरियल काउंसिल फाइजा 6 शिड्यूल बायथांगा आबो परे 6 मान्थ हाग्रामा महिलारि जेता BLT नि प्रेसिडेंट बरक एग्रीमेंट खालाय 6 मास आ बरो टेरिटोरियल काउंसिल लो बरक चालुखा आ एग्रीमेंट नो बरक बायके खालायजा जेमा अपन से गांगां मिजोराम जे लालडेंगा जे खायमाने कारण आपरो तो यूनियन टेरिटरी छिन मिजोराम गांगां बर डायरेक्ट सेपारेट स्टेट संका सेपारेट स्टेट देखे एग्रीमेंट खायजा बर आबोनि परे गांगां डायरेक्ट 6 मान्थ एबाबे मुख्यमंत्री खायजा 6 मान्थ बर राज्य सारो लालडेंगा सो गांगां अबो हायके खलाय बरने अबो गांगां चिनमा गांगां खलाय अबो हायता गाव जागाना डिफरेंस अनलाइन बायको एंगा माबन बरन के 6 मान्थ आसुका हांगा बरन बगै सामन फ्लाजा आवन बरे इलेक्शन का बर फाइ खाय क्षमता फायुका अब के एक नागरे सम्मत 15 বছর हाग्रामा महिलारि बसालोका एंगा ताकलाय सिमिसे थानाय सिमिसे ताबो हांगा वागे माने आक्सने ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट प्रमोद बोरो
bo election participant khlai bo tabuk chief executive phiaba boro 12ta seat chama jeta o promote boro সময় seat number partyta phiaba hagra মহিলার সমনা hagra মহিলার এখানে পুরো 18টা seat মানে কিন্তু হাইপার মেজরিটি এককভাবে মেজরিটি মালিয়াতা হাইমে বিজেপি বাই অ্যালায়েন্স में ও যে প্রমোট বড় বড় আবাইকে খাই আর চাল হইতাম প্রায় আবাইকে এই হলো মানে কথা না গাউনি ভাবে তাবুক যে আসল কম গাঙ্গাঙ্গাই যেটা পর্যন্ত চিফ মিনিস্টার কিন্তু হাইপানা আপরো সিনে বিসিং কম বাংলায় না আপরো রোমান স্ক্রিপ্ট একে ছিল দাইনারকে মানলি আবু কাছে চিনে মানে তার গোল্ডেন চান্স থাকে আবার বলে সিপিএম থাকে বড় দপ্তর বড় খাইছে না তাও যে কম পদরে পোস্ট ছাপানা গাউনি ভাবে তামম গাঙ্গাঙ্গাই ইকোসম সাপার মার্ক থাকে চিনি চলে সাপার মার্ক থাকে যে জায়গায় ইউনিভার্সিটি সে রোমান স্ক্রিপ্ট সেই তখন তিনি ত্রিপুরা বোর্ড বসাবোবা তিনি আবু রোমান স্ক্রিপ্ট সিরিয়া নাই Enggak tahu orang jadi adil berapa ni presiden apa nak wasiatan statement mereka. Tangga politik jalan kan sakhan yang ini CMC utama tangga belero. Am bagai jalan kabok khayman lima. Tapi malah jadi se kau rumah istri betas lagi. Mana abu ni meaning kan kai sentimental se. Boti perasaan orang hamzah dia abu supaya hase. Tip prabut ni presiden tip perasaan orang hamzah dia abu supaya hase. Ebong tip perasaan বিরোধী আবশ্যক হয়েছে যাই হোক আপনি ভাবে তাবুক তং ঠকজারনায়া তাবুক সব যারাও जों তাবনাই থইবো তংজারনায়া जों সিসাউই যেটা প্রবলেম তো মানে আপনার जों সব ফাইনাল ভাবে जों সাবুক মাখলাইলাইনাই আবু খাত চিনি ভাবে তাবুক বসকামা খাইতাই তাকাইয়া তাবুক রনছিদি যেটা লাস্ট কোয়েশন গাঙ্গা যে খরমে মন্ত্রিসভা থানা নাই তম কোনো তো ইনি বিউ তাম অ্যাকচুয়ালি নাই দে যে কোনো সামুসারে না থাকা গাঙ্গায় বিরোধী আসন তমই কোন সয়পনা সামুসারি মেয়া সরকারি পক্ষ ফাইজাং গাঙ্গা মানে তাম নাই সামুং তানাই পক্ষ ফাইজাং গাঙ্গায় নংনি তাংমান খাবলে কিন্তু আপনি সদি চাকরি গাঙ্গাকে নংমালি আতা হয়েছে সদি চাকরি গাঙ্গে নংমালি আতা গাঙ্গাকাই আউরে ভাবে বিশেষ কাই বোবা গ্রানে যেটা ওয়ান সুকমো বোবা হ্যাং সাইমিয়া কিন্তু হাইপনা তাবুক যেটা বহু শরণ বর্মরা যেটা সামনে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আপনার মেরে রেকর্ডও বলতাম নাই তাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ নে বিশিং তৈন অল ল্যান্ড রাইট পলিটিক্যাল রাইট ন ফুলফিল ফাইদাই মানে আপনার গাঙ্গাকাই কাম কাম বুঝি মালিয়া আপনি ভাবে আপনি জবাব না কাকে খবর খাই মালিয়া তামন হাঙ্গাঙ্গাই আবো ঠিক দংখামো কিন্তু অমো হাইকে সংবিধান সংশোধন খাই এমেন্ডমেন্ট খাই লগে লগে না ইমপ্লিমেন্ট খাই গাঙ্গা খাইবা তা ইসা চিনি ভাবে চাখামতা তাবো গরম চিনি মন্ত্রিসভা থাকা তাবো ও যে 6টা পয়েন্ট দङ আর 6টা পয়েন্ট তুই বছর যাতে সমস্যারি মানে আবো তাবো যে ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রিসভা থাকনাই বা ত্রিপুরা মথানি তারপরে 13 জন এমএলএ বরং উপর ডিপেন্ড খাই নাই হয়তো আগামী দিনে ত্রিপুরা সরণের ভবিষ্যৎ এবং 13 জনের যে এমএলএ বরং যে বুদ্ধি ধর ত্রিপুরা সানে কনস্টিটিউশনাল রাইট নিবাগে কারণ বলে কনস্টিটিউশনাল ত্রিপুরা সরণের কনস্টিটিউশনাল রাইট তবে রক্ষা নিবাগে ও 13 জনের রেসপন্সিবিলিটি তংনাই এবং অল 13 জনা আং বরং কয় নাই বরং যেটা দায়িত্ব তুই যেন বড় টাউরন চিনি মন্ত্রিসভা থানা নাই কাহামক এবং মন্ত্রিসভা ফাই যেন ও যে এগ্রিমেন্ট যেন ফুলফিল না তাই আমার বড় খানে আমি রিকোয়েস্ট অনেক হয়েছে হামবাই Pramotha by India government, state government, the parking je sukti ngai agreement sign relay